وبالاسم الأعظم وجاهد المصطفى علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاهد المصطفى علينا بسم الله مولانا ونعمده على نعمه فينا توسلنا به بكل قيادة الخير رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنص وما بالغيب مخزونا أجمعين وبالهادي توسلنا ولونا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم على أصحاب جميعا توسلنا وكل التابعين وبالعلماء بأمر الله وكل الأولياء والصالحين أخذ به الإمام القلب حقا وجيهته لتجمل رقى برتبة التمكين ما رقت وقد جمع شريعة وذكر العين روز القطب أجر عن القلب صدى للصادقين حبيب الدين محيي حقا لو تقيمنا وبالكتائن ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران لعم ولطف جامل وجواب ستر وغفران لكل المذنبين ونظمها بتوصيل عظيم بحول الله لا يقدر علينا وذكر الله مسؤول وعين الله ناظرة إلينا ونعظم بالصلاة على محمد إمام الكل غير الشافعين إلهي نسألك بالاسم إلهي نسألك بالاسم Salatu wassalamu alaika ya sayyidul mursalin. Salatu wassalamu alaika ya khataman nabiyyin. Salatu wassalamu alaika ya man arsalahu rahmatan alamin. Wa radhiyallahu ta'ala an ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amin amin amin. Al-Fatihah bil qabul tamam min kulli salama wa sallallahu alaihi zahiran wa badan fi din wa akhirah. Dafi'atan li kulli syarr, jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa ahbabina wa masyayikhina fi din ma'ruf wal afiyah. وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفو والغنى والمدي عن دين الإسلام والإيمان بالأمنة والامتحان بحق سيد الأولاد عنا وعلى كل نية صالحة. ثم لورو خصوصا لا رسين الإمام قطب الأنفاس أبي عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن أبي البارس وإلى روحي خصوصا الإمام قطب أبي أبو بكر علي بن عبد الله الرسول الأكبر وإلى روحي الإمام قطب الشيخ علي بن أبي بكر سكران وإلى روحي سيدنا الإمام القطب حبيب أبو بكر بن محمد بن عمر الصداق وإلى روحي سيدنا شيخنا سماحة الأستاذ محمد القطب حبيب عبد القادر بن محمد بن الفقيه ونجلي سيدنا شيخنا سماحة الأستاذ محمد المسلم القطب الدكتور سيدنا مولانا حبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه وإخوانهم وأصولهم وفروعهم في الدين وحبائهم بأن الله الكريم يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونباتهم
في الدين والآخرة على هدينا وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشهادة هو الرحمن. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا وما يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل لك لطيف لم تزل الطف بنا يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل لك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا الطف بنا بما نزل لك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاتحة لحضرة سيدنا حبيبنا وبركاتنا وصحبات الفاتحة لحضرة حبيبنا وبركات وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وذريته ولبيته لأن الله الكريم يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأنصارهم ونوارهم ونوبلنا بعد في الدين والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا ما بضافا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم مالك سيدنا الإمام المهاجر الله بن عيسى سيدنا البكر المقدم محمد بن علي بعلوي وإخوانهم ووصولهم وفروعهم بالدين وأحبائهم بأن الله الكريم يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فضل أرسل نبي بن بركاتنا صحبرات الكتب الأنفاس أبي عمر بن عطاء الشيخ علي بن إبراهيم رسول أرسل أمام الكتب حبيب علي بن نصر عطاء المشهد ولا أرسل أمام الكتب حبيب أبو بكر بن عبد الله عطاء ولا أرسل أمام الكتب حبيب أحمد بن نصر عطاء وإخواني موصول مفروض في الدين أحبائهم بأن الله الكريم يولي درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم الإمام القطب حبيب حسين بن أبي بكر عن إدريس بن مقبر بتang وشيخ عبد القادر وإلى رسين الإمام القطب حبيب أبو بكر بن محمد بن عمر الصقاف وإلى رسين وشيخنا سمعت أستاذ الإمام القطب حبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه ونجلي سيدنا وشيخنا سمعت أستاذ الإمام حافظ مسلم القطب الدكتور سيدنا مولانا حبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد الفقيه ولبابا فاطمة بنت بكر بن سالم بن يحيى وإخوانهم ووصولهم وفروعهم بدين أحبائهم ثم لا ربي معيز عبد بن أحمد الصقاف ولا شريف فاطمة بنت رمضان الصقاف ولا ربي بن مسعود وإخوانهم ووصولهم وفروعهم بدين أحبائهم بأن الله الكريم يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بدل أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم أرواح والدينا وشيخنا المعلمين والحقوق علينا أجمعين ثم الأرواح أحمد أهل بلد من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة بالقبول وتمام كل صلاة معمول وصلاة الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا وشيخنا في الدين مع العافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بالله مهنة ولا امتحان بحق سيد ولد عنا وعن كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمك بمزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا ومالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك ويدك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جمعنا بالعافية والسلامة وأغرقنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من موجبات الندامة بالحال والمال والمال إنك سميع الدعاء وصلى الله بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال متبعا له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أكيد بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فإن وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ندمت من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله وأفدي بها عمري لا إله
إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف باللسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم اللسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله يا ربيع الشان وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammad rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi al-mukhlisin as-sadiqin wa la tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, para jamaah setia pengajian rutin mingguan malam Rabu kitab Bahasa Dunia Manusia Imaniyah karangan Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Khusus teristimewa guru kita, orang tua kita yang ada di Abdullah Al-Idrus, Allah bidul hayati wa hafidhullah, juga Fadilatul Sayyid Al-Safid bin Abdullah Al-Idrus, putra daripada beliau, yang mana pada malam hari ini beliau sedang ada hajat di luar, keperluan keluar. Beliau kirim salam kepada kita, kepada jemaah sekalian, juga mohon doa, sama-sama doakan beliau, semoga apapun urusan beliau, semoga Allah mudahkan, diberi kemudahan apabila beliau sedang ada dalam sebuah harapan, semoga harapannya semoga dibuktikan Allah Subhanahu wa taala secepatnya dengan doa kita. Mudah-mudahan apapun urusan keperluan beliau segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita sama-sama lanjutan uraian Imam Abdullah Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala an, beliau Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu ta'ala an berkata, wa'lamu ma'asyiral ikhwan ayqadallah qulubana wa qulubakum min sulmatil ghaflah wa faqqana wa iyyakum lil istidad lil mutlah min daril faniyah ila daril akhirah. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, semoga Allah membangunkan hati kami dengan hati kalian dari kelalaian, dan semoga Allah menganugerahkan taufik kepada kami dan kepada kalian untuk persiapan menuju perpindahan dari dunia yang fana menuju daerah keabadian, yaitu akhirat. Wa'lamu, ketahuilah, wa'lamu jumlah fi'il dan fa'il, maf'ulnya anna min adharril asya 'alal insan tulul amal. Ketahuilah bahwasanya termasuk sebagian dari perkara yang membahayakan kepada manusia adalah tulul amal. Imam Abdullah Al-Haddad memerintahkan kita supaya kita benar-benar mengetahui, tahu bahwa tulul amal adalah termasuk sesuatu yang membahayakan kita. Jadi supaya kita tahu bahwa tulul amal itu bahaya. Lalu apa itu tulul amal? Makna tulul amal, makna dari tulul amal yang diwanti-wantikan Imam Abdullah Al-Haddad ini
istis'aru tulil baqa fid dunya hatta yagliba dalik alal qalbi. Jadi merasa seolah-olah kehidupan di dunia ini kekal abadi. Jadi perasaan kita tersebut mengalahkan hati, mendominasi hati. Fayahud ini seolah-olah besok masih bisa, terus lusa juga bisa, Senin depan juga, Rabu malam, minggu depan juga masih bisa ngaji. Sekarang enggak juga nanti ada lagi. Nah, terus selalu ada penundaan karena merasa kehidupan ini akan terus berlanjut abadi. Wa qala salafus sholih, dan salaf sholih berkata, man tola amalu sa'a amalu. Barang siapa orang yang harapannya, angan-angannya membumbung, maka amalnya jelek. Karena merasa masih ada waktu, nanti juga bisa. Sehingga kadang amal akhirat ini kalah oleh urusan lain. Karena merasa nanti esok lusa juga masih bisa, Rabu depan juga masih bisa, nanti juga masih muda ini, masih panjang, masih ada kesempatan. Tuh. Wadhalika li'anna tulal amal yahmilu alal khirsi ala dunya. Kenapa bisa demikian? Karena yang demikian itu dikarenakan tulul amal, garis miring, panjang angan-angan, panjang harapan, itu membawa kepada keserakahan dunia. Jadi mengarahkannya kepada keserakahan dunia, sehingga amal akhiratnya dia tunda-tunda, atau masih bisa nanti juga. Menurut orang yang angan-angannya panjang. Wa tasmir li imaratiha, sehingga diatnya orang yang panjang angan-angan adalah untuk kemakmuran dunia. Kemakmuran dunia yang dia prioritaskan. Keberhasilan dunia, kesuksesan dunia yang dia prioritaskan. Akhiratnya dibelakangkan, ditunda. Hatta yaqta'al insan lailah wa nahara bitafakkur bi islaiha. Bahkan ada dari manusia yang panjang angan-angannya, siang dan malamnya itu habis untuk memikirkan dunia. Malam hari yang dia renungi, yang dia pikirkan adalah bagaimana proyeknya, bagaimana keuntungannya, bagaimana persentase dari kerjasama pekerjaannya, bagaimana persentase dari hasil usahanya. Selesai ini mau apa, apalagi. Terus hanya seputar itu. Beres bikin rumah, mau bikin apa lagi. Udah punya mobil ini, bikin mobil apa lagi. Siangnya pun sama. Selalu dalam urusan itu. Ya tidak. Bagaimana kelak di akhirat ketika aku dihisab amal, apa yang akan aku hadapkan? Enggak sampai ke sana pikirannya. Ketika Allah memeriksa puasaku, apakah aku bisa nanti menghadapkan puasa yang sahih, puasa yang sah ketika Allah memeriksa salatku?
Bisakah nanti aku menghadapkan sholatku yang sahih? Nggak ada tafakur ke sana. Jadi waktunya siang dan malam habis untuk memikirkan harapannya dia, angan-angannya dia, bagaimana supaya angan-angannya bisa diraih. Dari mulai cara A sampai Z untuk meraih angan-angannya itu. Terus ada yang sampai ke sana sedemikian itu. Wa kaifiyati sa'ilaha, dan cara bagaimana bisa meraih harapannya itu. Itu yang dia renungkan, yang dia pikirkan siang dan malam. Taratan biqalbi wa taratan bil amal fidalik, kadang dengan hatinya, kadang langsung dengan perbuatannya. Jadi waktunya habis dalam seputar urusan angan-angannya itu tersebut. Wal ahdu fih bidukhiri. Kemudian setelah dia renungkan, setelah dia pikirkan, dia menjalankannya. Menjalankan dari apa yang dia bayangkan, apa yang dia renungkan. Fayasiru qalbu wa jismu mustaqriqan fi dalik, maka kedua bagian hati dan fisiknya dia, badannya dia itu hanyut larut di dalam angan-angannya dia. Angan-angan seputar tadi harapan-harapan dunia. Jadi enggak kepikir habis ngaji kitab ini nanti kitab apa ya? Enggak ada bayangan ke sana. Supaya bisa lebih paham dari mana kitab ini, nanti sandingannya kitab apa ya? Enggak ada. Bagi yang tulul amal, bagi kita insya Allah. Bagi yang tulul amal. Jadi nggak jauh dari angan-angan syahwatnya, nah, keinginan-keinginan syahwatnya. Wahina idin yansal akhirah. Nah, ketika itulah dia lupa akhirat. Ketika sudah sampai pada fase itu, dia lupa akhirat. Wa yastagilu anha, dan dia sibuk meninggalkan akhirat. Jauh tertinggal dari akhirat. Nggak ada tadi pikiran-pikiran tentang akhirat, nggak ada. Tapakur tentang akhirat tidak ada. Wa yusawwihu fil amali laha, bahkan amal untuk akhirat terus ditunda-tunda. Nanti. Sekarang mau fokus ini dulu. Bahasannya. Mau fokus usaha dulu, mau fokus macam-macam deh. Padahal usaha bari sambil ibadah juga kan sambil taat bisa ya. Alasannya nggak fokus. Fayakunu fi amri dunya mubadiran wa musamiron, sehingga dalam urusan dunia dia giat, cekatan, tangkas, sigap dalam urusan dunia. Wa fi amri akhiratih musawifan wa muqassiran, tapi dalam urusan akhirat dia selalu menunda-nunda, wa muqassiran, dan ceroboh. Asal
Kalau dalam urusan dunia dia maksimal, tapi dalam urusan akhirat dia asal. Wa kana alladhi yanbaghilah ayyakisal amra. Padahal seharusnya dia melakukan sesuatu yang sebaliknya. Akhirat sigap, akhirat pangkas, akhirat giat, dunia nanti seperlunya. Seharusnya seperti itu kata Imam Al-Haddad. Wa kana alladhi yanbaghilah ayyakisal amr. Padahal seharusnya sebaliknya kata Imam Al-Haddad. Itu tadi akhirat harus lebih giat dari urusan dunia. Wa yusmiru lil akhirah hatta allati hiya darul baqa. Kalau sebaliknya dia ini giat dalam urusan akhirat, yang mana akhirat ini adalah daerah keabadian, daerah yang kekal. Wa mautinul iqamah, dan tempat menetap. Wa qad akhbarahu ta'ala wa rasulah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkabarkan kepada Rasulnya, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah kepada beliau, la yanaluha biduni sa'yi wa talab wal jidi fidzalika wa tasmirilah, bahwasanya tidak akan bisa meraih akhirat tanpa berusaha dan pencarian yang sungguh-sungguh dan giat. Di akhirat tidak bisa diraih jika tidak ada keseriusan, kesungguh-sungguhan, dan giat dalam mencarinya, mengupayakannya. Contoh, kalau kita nggak giat malam hari ini, kita nggak di sini. Kalau kita nggak sungguh-sungguh malam hari ini, kita nggak ada di sini. Tentu akan kalah dengan urusan lain. Tentu akan kalah dengan urusan lain, karena masing-masing dari kita ada keperluan dan urusan masing-masing sama. Saya juga dari sana Tanjung Sari ke sini bukan nggak ada urusan di sana. Tapi karena tuntutan ini yang mengarahkan kita harapan kebahagiaan di akhirat, persiapan bekal di akhirat, wujud kecintaan kepada akhirat, keselamatan akhirat, harapan selamat di akhirat. Wa amma dunya fahiya daru zawal wa intiqal. Adapun dunia adalah daerah yang lenyap dan peralihan, beralih nanti dari dunia ini ke akhirat. Sekarang dunia lenyap, dunia beralih ke akhirat. Maka dunia adalah tempat yang lenyap dan peralihan. Wa an qarib yartahilu minha ilal akhirah. Tidak akan lama lagi, dalam waktu yang dekat, dunia akan pergi, akan hilang ilal akhirah, menuju akhirat. Wa yakhlifuha wara'a dhahrah, dan manusia akan meninggalkan dunia di belakang punggungnya. Artinya tidak akan kembali ke dunia. Ketika dunia sudah kita tinggalkan, tidak akan kembali ke dunia, tapi kita akan menetap kekal di akhirat. Walaisa ma'muran bitolabiha wal irsi 'alaiha, dan mencari dunia, kesengsem dengan urusan dunia bukanlah sesuatu yang diperintahkan.
bukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal hiya manhiyun an. Bahkan mencari dunia, kesengsem urusan dunia adalah sesuatu yang dilarang. Di kitabillahi ta'ala dilarang, yang dimuat di dalam Al-Quran wa sunnati rasuli, dan juga di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasibuhu al-muqaddarul la yafutuh, dan bagian dia dari dunia, bagian kita dari dunia yang sudah ditakdirkan oleh Allah, itu tidak akan luput walau lam yatlubhu, walaupun tidak dicari, sudah ada ketetapannya dari Allah. Karena walaupun dicari, kalau tetap ketetapannya sudah sekian tetap tidak akan lebih. Bagian dunia kita dalam bulan Desember ini, misalkan sekian, walaupun kita berusahanya semaksimal mungkin untuk bisa lebih dari takaran itu, tetap tidak akan lebih. Yang kita dapat itu sesuai yang sudah ditetapkan Allah. Dan itu tidak akan kemana-mana. Yang nama bagian adalah bagian. Walakinna lama tola alaihil amal hamalah alal hirs ala dunia. Namun manakala tulul amal sudah ada dalam diri kita, maka tulul amal itu nanti akan membawa kita menjadi kesengsem, serakah dalam urusan dunia. Tidak ada cukupnya, tidak ada selesainya. Wa taswif bil akhirah, dan juga membawa kita taswif bil akhirah, menunda-nunda dalam urusan akhirat. Falam yukhtirlah amrul maut, sehingga urusan maut tidak pernah terbersit di dalam pikirannya. Tidak ada kekhawatiran tentang maut. Bahkan seolah-olah dia takut mati itu. Jadi percaya dengan kematiannya karena takut dengan kematian. Seolah kematian itu seolah momok kepala gitu. Tuh. Bukan mengimani dengan kematian. Wa wujubul istidad lah bil amali sholihah, dan wajibnya persiapan amal soleh untuk akhirat juga tidak terbersit di dalam hatinya. Tidak ada bayangan, pikiran di dalam hatinya. Wajib untuk mempersiapkan amal soleh sebagai bekal nanti di akhirat. Enggak, tidak ada. Ila wa ada nafsah bil firaq lidalik min asbali dunya. Melainkan ia memandang dirinya, mempersiapkan dirinya kosong dari urusan-urusan dunia di dalam waktu ke depan, waktu yang akan datang, di masa ke depan, kan kaan ajalah biyadi, yamutu mata saha, seolah-olah mati dia bisa atur. Kapan dia mau mati, mati bisa dia kendalikan. Jadi seolah-olah itu, seolah-olah mati meninggal adalah
ketentuannya dia. Saking lupanya dengan saking sudah dikuasai oleh angan-angannya dia. Wa hada kullu min sumi tulil amal fahdaru. Nah ini semua kata Imam Al-Haddad adalah termasuk keburukannya tulul amal, keburukannya panjang angan-angan. Fahdaru, maka hindarilah. Jadi keburukannya tulul amal menjauhkan kita dari persiapan amal akhirat. Amal dengan ain dan amal dengan hamzah. Amal itu angan-angan. Jelek. Amal pakai ain itu amal. Nah, disebut amal soleh, perbuatan yang baik. Waj'alu taswib wa ta'khir fi umuri dunia. Posisikan, terapkan menunda-nunda urusan dunia. Menunda-nunda itu dalam urusan dunia oleh kalian. Jadi kalian kalau mau nunda-nunda, mau menangguhkan urusannya urusan dunia. Wal mubadarah wa tasmir fil umuril akhirat. Sedangkan giat, tangkas itu posisikan, perenahkan, terapkan di dalam urusan akhirat. Jadi jangan kebalik kata Imam Al-Haddad. Urusan dunia giat, urusan akhirat kamu lambat. Tapi harus sebaliknya. Urusan akhirat kamu giat, urusan dunia lambat juga tidak apa supaya tidak menjadi penghambat urusan akhirat. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "I'mal lidunyak ka'anak tamutu abada. Wa'mal li akhiratik ka'anak mayitu gada." Beramallah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu la tamutu abada, tidak akan mati selamanya. Wa'mal li akhiratik, beramallah untuk akhiratmu seolah-olah besok kamu mati. Jadi kalau untuk akhirat, kalau untuk dunia seolah-olah akan hidup lama. Kalau untuk dunia la tamutu abadan wa amal li akhirati ka'anak majidun godan. Jadi supaya persiapannya apa? Menjadi bais, menjadi motivasi kita ini lebih giat. Takut besok nih enggak bisa, takut besok nih enggak sempat, takut minggu depan nih enggak gitu. Kalau untuk dunia, nanti juga bisa. Nanti juga bisa. Kalau untuk dunia, seolah-olah masih ada kesempatan. Wastasyiru qurbal maut, dan rasakanlah kedekatan maut. Rasakan kedekatan maut. Fa innahu kama fil hadis aqrabu ghaib yuntadar. Sebagaimana disebut dalam hadis, mati adalah sesuatu yang ditunggu, itu yang paling dekat, yaitu mati. Sesuatu yang ghaib, yang ditunggu-tunggu, yang paling dekat yaitu mati. Gaib itu enggak kelihatan, gaib. Barang gaib, perkara gaib yang wajib diimani kan, termasuk kematian kan gaib.
Nah, kematian ini kita nih harus merasakan seolah-olah kematian itu dekat, tidak jauh, supaya juga jadi ba'is, jadi motivasi kita ini lebih giat. Jangan-jangan mati ini nanti malam, jangan-jangan nanti besok pagi bangun tidur nggak bisa bangun lagi, sehingga kita tidak akan berani kalau tidak sungguh-sungguh dalam amal. Takut nanti keburu mati. La'allah lam yabqa min ajali ila sya'ya yasir. Bisa jadi nanti kalau tidak sungguh-sungguh mati keburu datang, amal cuma sedikit. Sehingga rasa kedekatan dengan kematian ini nanti akan memotivasi, membais amal lebih giat dan lebih banyak. Karena khawatir kalau kematian keburu datang, dia amalnya masih sedikit. Wa huwa muqbilun ala dunya. Nah, sedangkan dia masih menghadap dunia. Wa mu'ridun an akhirati, dan berpaling dari akhirat. Takut. Fa inna jala bihil maut, jika kematian datang kepada dia, wa huwa latil kalhala, dia dalam keadaan masih lalai dengan akhirat. Raja'a ilallah wa huwa ghairu musta'idil qail, dan dia kembali kepada Allah sedangkan dia ghair musta'id, belum bersiap-siap liligaih, untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak membawa bekal apa-apa. Warubama yatamanal imhal, dan terkadang sering manusia mengharap penundaan indama yanjilul maut bih, ketika datangnya maut. Tidak sedikit yang mengharapkan kematiannya nanti ditunda. Fala yujaba ilaih, dan itu tidak akan dipenuhi. Jadi ketika sudah mati, nanti dia minta sama Allah kematiannya diulang, kehidupannya diulang, ditunda, minta sama Allah, dan permintaannya dia tidak akan diterima, tidak akan dipenuhi oleh Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadumul maut, hingga manakala ketika salah seorang kematian datang kepada salah seorang dari mereka, qala rabbi irji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'ali a'malu sholihan, nanti saya akan beramal soleh, saya akan rajin ngaji, amal soleh akan jadi prioritas. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barja. Oh, sama sekali tidak bisa, kata Allah. Dia berkata demikian, sedangkan di depannya dia ada sekat barjah ila yaumi yub'atsun, hingga hari dibangkitkan, kebangkitan dia, dibangunkan lagi, yaitu nanti kiamat di mahsyar. Intinya Imam Al-Haddad mengingatkan kita, penyesalan kelak tidak akan ada guna sama sekali. Jadi sebelum terlambat, sebelum ajal datang menjemput, persiapkanlah amal sebanyak mungkin untuk bekal di akhirat kita, supaya kita tidak muflis di akhirat dan
kikis, latih diri supaya tidak dikuasai oleh tulul amal, supaya tidak dikendalikan oleh sifat tulul amal. Karena sifat tulul amal itulah salah satu yang membuat kita lalai dari akhirat, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dararatul amal wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu sekian. Insyaallah Anda akan meningkat tentang bahayanya tulul amal. Adanallahikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan untuk kita untuk memberi sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar semua ilmu yang disampaikan kepada kita menjadi keberkahan bagi kita dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Khusus kita doakan kepada ayahanda juga Abdul Harus agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengabulkan seluruh hajat beliau dan memudahkan seluruh urusan beliau di dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Intinya dari penjelasan Subhan Zaki itu, mumpung masih ada umur, mumpung masih ada waktu, mumpung Allah masih memberikan nikmat sehat, ya, mumpung Allah masih memberikan nikmat iman dan Islam, jangan menunda-nunda yang namanya amal kebaikan. Jangan menjadikan dunia ini terdepan nomor satu gitu kan, akhiratnya dibelakangin. Nanti kalau udah mati baru nyesel. Udah mati nih, ya Allah, hidupin saya lagi, ya Allah, saya janji saya bakal mendahulukan yang namanya amaliyah akhirat. Itu nggak bisa. Kan hampir rata-rata kita begitu. Dunia dulu, akhirat belakangan. Ngaji ntar aja. Telat juga nggak apa-apa ngaji. Ngapain dari awal gitu kan? Masih ada urusan nih kerjaan ya. Ntar aja ngaji belakangan. Jangan, karena nggak ada yang tahu, umur nggak ada yang tahu. Apakah umur tua itu menjamin kalau dia tuh bakal mati besok? Enggak. Banyak anak muda bahkan anak kecil yang mati besok. Nggak ada yang menjamin. Jadi mumpung masih ada umur, seperti yang beliau katakan barusan, jangan menunda amal kebaikan. Yang namanya amal kebaikan itu, apalagi untuk perkara akhirat, kan kita semata-mata hidup di dunia. Hakikatnya untuk bekal di akhirat nanti. Ya, kita mencari soal perkara dunia, ya seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Kalau kita hidup selama-lamanya berarti kayak gampang besok aja lah, ya gampang besok aja. Tapi kalau udah soal perkara akhirat, kita kerjakan amalia tersebut seakan-akan kita mati besok. Andaikan nih Allah Subhanahu wa taala nih ya memberitahu kita umur kita akan habis sekian. Seluruh dunia insya Allah nggak ada yang maksiat. Semuanya umurnya dipakai buat apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya udah tahu kapasitas umurnya ini sampai berapa. Apalagi kalau ketahuan besok ini dia bakal mati nih. Umur dia sehari lagi habis. Kira-kira kayak apa tuh amal ibadahnya? Ya. Dalam waktu 24 jam tuh dia bakal meninggal. Itu kira-kira kayak apa dia melakukan ibadah kepada Allah? Kebayang pasti. Ya kayak begitu. Itu salah satu rahasia kenapa Allah tidak menunjukkan kapan manusia mati itu begitu. Sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, seakan-akan kita ini bakal mati besok dalam mengerjakan amal ibadah akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita dari penjelasan guru kita Subhanahu Zaki, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik bagi kita di dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala radha asrafna wa tub 'alaina
واغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه على ربي وآله وصحبه عداد تصفي والحمد لله في الباء والثناء والحمد لله في الباء اللهم بارك في ولدنا وذريتنا اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.